কন্যাশ্রীর মঞ্চে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বরচিত কবিতা পাঠ করেছিলেন। সেই কবিতার নাম মাটির ঘর। কবিতার পাঠ করা ওই কবিতার প্রথম লাইন ছিল, আবার যখন দেখা হবে তখন কি আর আমি হব, জানি না আসবো কোন সাজে। কিন্তু নরেন্দ্র মোদী তেমন নয়, তার পুরো ব্যাপারটাই যেন গোছানো ও সুপরিকল্পিত। গত 10 বছর ধরে স্বাধীনতা দিবসের বক্তৃতায় লালকেল্লায় মোদীর পাগড়ির রং ও তা পরার কেতা দেখলেই বোঝা যায় প্রতিবারই বদলে গেছে। নতুন নতুন সাজে এসেছেন নরেন্দ্র মোদী। তবে শুধু সাজ নয়, এবার লালকেল্লায় মোদীর বক্তৃতায় আরও একটি বড় বদল কানে বেজেছে অনেকেরই। তা হলো, দেশবাসীকে এদিন আর মিত্র বলে সম্বোধন করেননি মোদী। তিনি বলেছেন পরিবারজন। বক্তৃতার গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত ছত্রে ছত্রে দেশের মানুষকে পরিবারজন বলে সম্বোধন করে গিয়েছেন তিনি। आज परिवारवाद और तुष्टीकरण, इसने देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य किया है। अब लोकतंत्र में ये कैसे हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टी, और मैं विशेष बल दे रहा हूं पॉलिटिकल पार्टी, आज मेरे देश के लोकतंत्र में एक ऐसी विकृति आई है जो कभी भारत के लोकतंत्र को मजबूती नहीं दे सकती। और वो क्या है बीमारी? परिवारवादी पार्टियां। और उनका तो मंत्र क्या है? पार्टी ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली एंड फॉर द फैमिली। इनका तो जीवन मंत्र यही है कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी, उनका राजनीतिक दल परिवार का, परिवार के द्वारा और परिवार के लिए, परिवारवाद और भाई भतीजावाद प्रतिभाओं के दुश्मन होते हैं, योग्यता को नकारते हैं, सामर्थ्य को स्वीकार नहीं करते हैं। और इसलिए परिवारवाद इस देश के लोकतंत्र की मजबूती के लिए उसकी मुक्ति जरूरी है।